वादे बोले आमेन। जो बपतिस्मा लेना प्रभु पहुंच लो तो विश्वास कोई हो प्रभु में हुई कि हाँ योग दिए सेले दहाड़े प्रभु उठाई हालेलुया। यह कि आपे द्राक्ष रोटली लेना जरूर है। आपने सोगा नियम है कम से कम महीना में छल्ले लास्ट को 2 महीना में ये पालना है। कहा का वारे वार याद होना है। तो यह कि नंबर 2 ઈસુ ઠરનારો હે છેલ્લે દહાડે અને ત્યાર પાસે એની સપન કલમ જે મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે એ મારામાં રહે છે હાલેલુયા હાલેલુયા। ત્રીજો ફાયદો એ है રોટલી ही है ये अपना खाओ आपके हृदय में जाए तो प्रभु ने आके आई तुम्हें अंदर कहा हालेलुया हालेलुया એને तुम्हें मामाई होते है એને कोली अद्भुत बात है ईशु आपके अंदर होय काका पर रोटली खासे आमेन। और तीसरो फायदो है ईशु आपके अंदर होय। नंबर 4 ई लोग खबेला है अद्भुत परमेश्वर वचनो 57 कलम જેમ જીવતો બાપે મને મોકલ્યો છે તે હું બાપને આશ્રય જીવું છું તમે જે મને ખાય છે તે પણ મારે આશ્રય જીવશે હાલેલુયા હાલેલુયા। આમાં લોકો યા કામમાં કુંબેલી માં કું આશરો દેવા આ તમે